Iselebrar karong adlaw ang Cooperative Month gikan sa Oktubre 1 hangtod 31 tuig 2023. Kini salmutan gikan sa nagkadaiyang o kooperatiba sa atong probinsya sa Davao del Norte. Halos dili maokupa ang Governor Jim sa nagsugwak nga mga membrong dasig sa nagkadaiyang kooperatiba atol sa malampusong opening salvo sa Provincial Cooperative Month. Gisugdan og kasaulugan sa balaanong misa, motorcade nga nilibot sa nanagunang kadalanan sa syudad sa Tagum o programang gitambungan sa mga representante gikan sa nagkadayang ahinsya sa panggamhanan og ni Congressman Pantaleon Bibot Diaz Alvarez. Mitambong sila CDA 11 Regional Director Glenn Garcia o SP Chairman sa Committee on Cooperatives, Board Member Emmanuel Pamisaran. Duyog kanila ang mga taga-province, cities, municipalities, Cooperative Development Council o uban pa. Si Governor Edwin Coyogofo Pahib ang pinasidunggang mamumulong sa maong selebrasyon ug hugtanong nagpadayag sa iyang mga manindot nga plano og suporta nga mas mulambo pa ang mga kooperatiba. Siya nagkanayon nga buot nining tapukon ang mga kadagkuan ug ang mga nagadumala sa kooperatiba alang sa diskasyon sanglit gipahayag sa gobernador nga dako iyang tinguha nga mugahin og 50 milyones ka pesos sa tuig 2024 nga ipahiram sa matag kooperatiba nga walay tubo aban uban sa panginaot nga kini pagauyunan sa mga board members sa probinsya. Tinguha nini ang pagtinabangay nga mohimog produkto ang kooperatiba og probinsya nga pagapaliton mismo sa mga membro sa masakuko sugar, crackers nga gikan sa gulay ug uban pang produktong nagagikan sa agrikultura. Gilisab ni Gobernador Bahib ang kooperatiba nga katambayayong sa ekonomikanhong kalambuan sa katawhan. Ipon-ipon tag resources na may kwartang cooperatives, pwede ta mag-joint tanan cooperatives para mag-establish ta og atong mga makinaryas para mo produce ta og byproducts. Samtang sa mga okasyon, gipasidunggan sa probinsya ang mga aktibong kooperatiba pinagi sa pagtunol kanilang mga plaki nga maong Tagum Cooperative, Davao del Norte Government Officials and Employees Multipurpose Cooperative, Daldesco, Vetruasco, Mindanaoan Trades and Industries Multipurpose Co-op, Wadicor, Davao Irrigators ug uban pang kooperatiba sa nagkadayang lokalidad. Gibutyag nga mokabat kapin 400 nga mga kooperatibang rehistrado sa Cooperative Development Authority sa Rion 11 nga padayong aktibo. Kauban sa kamera, Jandel Bonani, Lorna Tripoli, 1 Davao News.